Assalamu alaikum badinglu. Eh, Gumbelin ko la tournoi anyuma botala. Mbafala badingi be nimbara al nimbara. Mbe moko men remercie la khata depuis Isfo Silla depuis Nyeri et Moussa Fadiga depuis Bundubani et Diara Silla depuis Bani et mba be remercie la bon menye to media même to media ni menga kuo kundinke mbe be remercie la mbenna président le folo remercie la no le Muhammadi Diaby depuis Bundugumbayel menketa tournoi organisé bakoti mba remercie la parce que na première édition nemu donc monsieur le consul menye déplacé Khananya et mba fana remercie la infiniment parce que akabara menke bara betole mu mbe bembandi Diaby nkoto le mu mba fana remercie la tombon camara mba remercie la la ministre soro mbe fana remercie la wawa damfara mbe remercie la et surtout Diara Silla ani masireni seni ikabara baleke ani bangalimane bangali Diaby mba fana remercie la infiniment mogo ndi menga femfendinke mba fala be merci beaucoup donc toko rasia surtout numukunda ke atelu comme atelu toko rasia jako listo konola donc à l'ensemble de numukunda depuis Bundugumbayel mba fala be al nimbara ibu lamini susoro fo khatabula ala jinding la donc benna joueur fan mume be kontona Moussa Ninji molu même participer ta même participer be joueur mume be kontona ni joueur tambita kumbandingi damba mba fala a merci à déplacer menke chaque tournoi si déplacer les kananari o muku balet intelien be supportero mume be kontona nyuma silla mba fale merci beaucoup Moussa Konte Lamine Konte albe nimbara albe kabara menke vraiment mialu sarano fodema di vraiment mba fale merci irabaro menke mi sarano depuis bakante temengande ma stade ko la mba fale merci say bonding Diaby mba fale merci Masiren Diawara Seni mba fale lial merci beaucoup Moussa Aydra men arbitria kemba fale merci beaucoup le Seni o mona jouero le team mba fale merci beaucoup Jansila Maudo Diawara mba fale merci beaucoup donc menge tohome mba fala be merci beaucoup assalamu alaikum mbe kumo damutala et comme al khadja nyamen na nabi temlemu que na devoir na tem do keta ko droit et devoir mais ni mu devoir et de savoir vivre et comme na wolum vidéo ategeta fulaleti le fait que vidéo nous donc mbe garder kan vidéo nous ils sont intéressants donc regarder ni même en direct la saha o sa ko la ma fele wolum vidéo kuntu ta fulaleti droit et devoir ani savoir vivre. Donc, na devoir do munyinti na kumo bortala kam man kurala le bi invito do bembulula spécialement inshallah nana ta albe salon mogo memu surprise le mu inshallah na tarta disponible ring akabe dunna ligne la o munna invité spécial leti bon na devoir do munyinti nkoko na kilondinglu pour ka hinela surtout ni salo sita parce que ntelia nyaka kul musalo lelelti donc ni salo sita mbe sinjija ndakalo atelo halo na satelu konola je pense que na jaranka satelu konola sate o satendi moko keme fula nyokon si sotole noje mengala si complet killing karano khadi moko ma amanfe mbala godola ama toro fanan donc wo moko keme fulo kono la harni 10 personnes sotonta sate lu kono la kilonding men si taraje na katara ila ko be ma nyumari wonte tambila 10 personnes yokonna ni ibe ga hani complet kilin soton saliwo salindi wo munna devoir doleti ka
kilonding la nyanya parce que ni raju be ni mogome wulu ba kholu be vi kan donc al khalla dindi nyake alors ita khe dingilu sota te ga dingilu soto atena taba talu kunna ite be talu kunna donc ite be talu kunna wolu jigo mi teti donc ate talu wolu silan wolu jigo mu jonti ibe menu bulula ibe menu bulu askeno moyen be ou moyen te donc ala drone kholo mais moyen be nyaawo nyandi nin telefon damma kita hinnalati nyoyen sate kono nga jube surtout tagamalalu ntelu vraiment nyantanji jalale sate kono la ni kilondinglu donc ni nyaka bena sila salolu ni beka do be miakeno banni dolu ka hani jija ka hani complet kilinu nsajele olofulu diaten isajele kilonding ha ni salo sutuyata asaso telefo complet sapafo nani o be musadako lelilti abe munteleli yanti wo sadako wo nafantena la ntekan antena la dokuten kan je sais que be galonne bari nen tout rappel fanan kela skeno fanga dol fanga lu malon kha fako donc nyanta wo munna devoir doleti mais dol galonne donc fenne munin d'abord ta kandron inshallah amokolu be sotola le menu be demaro kela parce que ni radio mbe sagila kanyim video infanana mokolu sotontale menu kankili wallahi ke kha godo kile deja itelu ibadame mira ma bar depuis na video je kha godo ki donc kha kilonding menu lon kha fano tege donc c'est très important et c'est la femme ni radio nsagi ta video nyima i comme video donc kuntu tale donc c'est très important nga sagi video nyima mokolu kha famu bonjour toura sora donc wala khambula sagila mabi na devoir akhasiale ndaka dolon askeno do fananga dolon mo komen be kiliro kelani na invité wolu be si dondin to fato inshallah ni ala khaytan kendola bon nkon na devoir nsajele jahan kala ntelu nsilamo le khasiya ntelu ninku muntelu be silame bari na silame ya kono la nsitara kudolu kela askeno be galon bari mbedo kachala afananto dolu beje isi sosoro la wuli kawandila ku sosolu foka nani rolu ke dolu fansi kawandila lu nani nafasinte wala ani kawandila menu fananu khalon khafako ila kawando kono isi nani roke ni nani roke la kawando kono ibota kawando hurumo kono lale alala kila kala kawando kela ma moko nani voilà donc ni dun ko kebo le la silo noma ibe la kawando kele manya moko nani la ni ga moko nani dron donc ente moko la lonka alala woti de donc ibe moko do le viser kan donc khotigo nani moko luntena wala mela voilà nyogonano kawando kono c'est pas bon mais kukilin kembeje surtout ntelu menu mankara ntelu kata kan sigi kan nyoko soso ke fo mbulo kasi nyoko ma fo kan nyoko nani ou bien ka kawade la do nani amanjare wala ni moko ke sigi kabe ala kumo fola comme ntelu menu jenti ntelu be politique ko le lilla ntelu nte ala ntelu nsa kachale bare ntelu nte kawandi la luti donc ni kumembe wonya mogo ndi na katara ni te la baro mole te katara sosoro ke la kawandi la nani hani tigo sa dabula mogo fana ni mu kawandi la leti ni te si mogo le nani la kawando kono la adabula na fasintala voilà nin kawandi la ke sigi aka kulo fasari itema ile itema ala ite kataka sigi kono konyin kawandi la nyi ngamen fo ko wonte konyin donnemo donc ite man kuluta fendi ite ke sigi dron khafo ko kono konyin janna men fo ko mu fani ala te konta men fo ko le mutonyati donc ni je pense que ni hakili be mo ko menna hani ni menu be kumala malala wo mo ko lu khane la mais parce que ite ma hani kulute nteni te be kunfi donc ite khane sigi khafonte khafo ko konyin kar salu be men fo kan surtout si différence ke mo ko lu te manyamen na khafo ko karisa wahabia karisa beten karisa beten je pense que ne abe menna kuoto ala nganjija ngo bonna kuol konola parce que nin la fita nga bem fanan itela kunte kumento wo kuoje khatuje kwa par exemple kawandila bala kawandola ite mansongama y a pas de problème
c'est pas obligé ke rason amade parce que inte salila te inte ko abe menu fo ka inte lu ke kangate ba ke kange fale bon ni dum be lari ngala fana ka fo ka be men fo ka koto nyande y a pas de problème parce que non itele to nyamu bari ikanna lo ke be tagate le to tinyala ini wole sosoro be nyole sita dawdandi bo kumole la wulila donc ça ne sert à rien na fasintala na fasinte yengala voilà donc ate bala kumole foka nadia te yen ake na mandie yen ikanna ke y a pas de problème mais mogo menu be la kawando la ala nganjija nkana tuolu fananu dogoyala yo ke ba fanga mu bunyata leti anim fana mogo dolu si soton kawando kono la parce que nte sa mo kulu jele siama mogo sa fale ko nga kuma kan donc c'est important telu si kuma be dole kan quoi yo nsi kuma politique kan ni mogo la comportement fana nsi kuma la kan mogo dol si tara kawando la isi nani roke karisa mu jahannama dingleti karisa betenne nyimbe tenne ni be la kawando kela afo alako kila ko bari ikanna fo kebe mogo lu nani la kawando kono la yo dora demande qui je pense que mba tigola appel tala inshallah ni nara dondim fo badingli hein nsa jube et na invité à terra me prévenir les déjà que peut-être abena la retard la donding donc voilà que mba tetala sinon na invité inshallah abena la les surprise le mon nanata inshallah asi dondim fo nye ko ton si question le posé ama asinjabi mbaju be la ka atigo ndiki inshallah ala fita participer la yo na invité inshallah ni nata ligno la ka fero be ka ki assalamu alaikum allo salam alaikum grand alaikum salam wa rahmatullahi malo fo télé le be kuma kan fo radio le mun isi don dimbona pardon ouais ça va et toi era dron ay ko tanante tanante jabi ko tanante je aba susoro bismillah iranna tem jele ba aba way ngaje ko wulu na redde ben kenne ko am si hani bi la raison te bending kende comme il a kumo si tege okay abe na réseau blu yo nga fam wala ko francuma si wulu ila ita ko wulu francuma o kan ci wa kende si merci beaucoup wallahi ko kilondi no comment kilondi hinne la fengde men bulu ha fonde hinne la francuma wo mo fengi balto wallahi tallahi c'est très important wallahi hani bi na deva na kachabe borika wole kan kilondi ngelu ram isi mun soto ga fo moko lien pour na kilondi ina lula absence je imi baba la absence je ami nani baba mi remplacer no de bari ni ni xaje nya façon doma wo fana manyi men sa ke imi absence je kende ani babadu wallahi no grand wallahi ani fana naje mutul fana francement ibatar na kenna wallahi tallahi ndafan wato lu comme c'est entenya ha fa mais franchement abe abinoto na kende wallahi o be geri bon fo ko ya di ka ke me na ay amointe a golle franchement wallahi iyo aka golle le mi akeno mo to nyaleti wala dans so kambe duwala mo men ni CBM bi ha famu hinna fantan la ha famu ani kilo la iyo voilà dans ce cas c'est très important wallahi mo to nyalti franchement temun ma balum wallahi tallahi merci beaucoup ana fulanya fana ikomi sosoro ke kawandi ku la fo ka kele fo ka nyogo nani e ka munje wo koto bon ndaga en personnellement ga fam yo dino yon soso bon ni radio soso ke famemu akumu ga sia ga fam ya ko ga sia
bon ibelare mugo men na kitabo na ka kala ga famu iyo tako ko me ga famu sain par exemple exam tay ndey te ga famu ha ngo iyo exemple sai ga famu ndeka ya ga famu iyo ndablar morol sai ga famu ki boye ko mari morol ka akitabo kala ga famu iyo ndabo onno fe sain ita fala komi ndablar mugo men ga famu ita lawo mugo ga famu iyo ita fala mugo men ga famu tako ko ga famu nelson da ala ban be santo ni mi mugo men tako ko ga ni fatalu men ga famu même to nyaka ni même fanya kan ata kito en temo ka ga famu wala ndaka fe mo molti ndaka fe mo molti adi yon so ndada ko nda mo men no fe ga famu nda bol ko me ga famu wallahi o be geri ila participation benta et merci beaucoup toura sora e jana men fo ami tambiola wala nda min sigi ga fo karsambe ta tan non nda bla mo men ga famu nda bol no fe ga famu akumen fanan milare ngale ga famu wala dan so kay to bla mo men na tako ko mani ni fa lu men na nemen to nyaka ga famu alas kito nginteme ndeba ka fo men no fe aptonya kan ni men no fe afana kan ala talben be santo ka fam o koni wallahi wala ntamen mi ko na ka fa ka tay sakin tan no fam ni kuma ta nga fa dal ni ka sa ne la ka fam aban c'est fini wallahi o mutonya lati e komi ka fo nyamen na vraiment ila participation benta nyela kumo me ira kumo men fo wole mo amanjare nyoko soso la ibe larin kari sala ba inte larin kari sala ban ça ne sert à rien khalo nyoko kata kado la donc inshallah dole fananga demande ki ok merci beaucoup c'est ok merci beaucoup ntele sewata toura sora merci beaucoup depuis bundugumbel yo yo badinglu alga tura sora la kumo me franchement aka kumo menu fo ibentale wala mu hadamadi nyati i ga mello i go fo mo goli e ma mello into fo lawo i ga mello i bole fo la c'est très important participation salam alaikum alaikum salam abanyadi aman kenyama ko tanante tan watan dal fama benim fama morke ba itoko ni jamungo ani be ila sate ani be vikanda men dato bake wa fofana madina bawsu besman d'accord bismillah ira nabi tem jele ou bien la fitanga nya expliquer non bela fene ranya expliquer nyam parce que bon te binon do ko na ko yo nabi tem lemu donc komi aliyetimo menu sitara na sate luto iko nsaju be imi nani baba la absence santi nyamen na si de mano nyamen na ni nyakulu sutiyata ni beka ni dolu ka hani complet kilim fula ni ngam fandali wo ku façon la anim fulanja mogo men no halo isi dina ku nyoko soso la wuli i karanta ni man karansi la ibe bulari nyoko la ibe nyoko nani la ibe moro lu nani la donc fo i bulul si takasi nyoko ma na communauté kono la donc si don din kacha wole to quoi no quand même faut wo moto nyal to quoi bon parce que nyoko soso ken ko ni mogo men ko ni ma karan ken ko ni bon nyamole ka karan na la me wallahi parce que ni man karan bon nyamole ka karan na la me bon parce que ni ka karan na la me esa tara manquer ko dol to isi la fa mi ko se amna quoi mais mogo men man karan ko ki meso mogo le fanno e ki meso nginen karo fanan kale e fan sa ko de bon vraiment pour ka ko dul nyalon to on so nyako c'est pas bon voilà c'est pas bon wala mo quoi voilà surtout menu sa ke ka nyoko soso la wuli tem parce que mogo lu bela kama itata dawdandi si sigino ka kawandila nyoko soso le la wuli ni tente sondi mogo men si kuma kama c'est pas grave ate manda ite kama ite manda ate kama
donc Mhm. ni ma la me aga site sile ma o itele bala me la donc e beta problème wala ngene na wala mo ko menu be la firi wala sina nyo so so fo kata kele ça ne sert à rien. Non, ça sert à rien, on va manger, wallahi. Voilà. Donc na kilo ndingulu Mm. punya isim sotoka. Ok, problème on t'a comme ka fo be siaran folo nyabe dol lay be ni la Yo yo. ni bla fale ho dol fana dankun quoi folo fana ta la message. Il n'y a pas de problème. Ok, merci. Ina participation Ok, ko merci. adiatanya bunyatanya ini mbara. Abarka barka. Merci Abarka. Fofana abarka. Merci Abarka. Yo alha mbadingila kumo me dunia moleti malo na invité mba kononde toujours nanata inshallah nsi question lu posé ama abe participer la le gasara ala la ke ngafo le nya déjà kabe na la le retard la donc mogo men nu participer ta alkhela kumo mele mogon talo la mogo no madina kunto de dino mogon talo la mogo no madina kunto parce que mogo fen be ntella biti lo la woluman dina créer nga dino créer ring tara donc inta lo la wo mogol no ma de ibalo la alale no ma hakilolu felenti hakilolu mi fo nyogola wo dale le si fo nyogola bare hakilolu nin kumo fata drom be salo ne memu tonyati kumo ka fo ko be malo memu tonyati kilin kilin wole mi atonyalo no bar nin kumo fata drom be salo ne ka fo ko nyin kuma nyin mutonyale ti nyin te tonyati donc hakilolu mi fo nyogola la plupart dale le si fo nyogola ani moko nganne membe nganne to ko en fait mais nin kumo fota dron be sa je nya killing le ma logiquement yo ni kawandi la kala kawando damuta donc aka damuta kawando ma la banta bola kawando kono la taka kabe taka wahbiya le lilo attaquer la wahbiya lo xamun kela janni be wahbiya attaquer la ibe mission men na wo ke folo mi be mission men na wo le mo xamu ko la lon ala xa menu nginin ka wo le mo xamu ko la lo wola mo ndi ni te mu kawandi lalti ni ke concentré o kandron mo ko lu balo la le no ma bari ibe la kawando la donc ibe mo ko kutel fanan viser la ko lu nani moi je pense que na fascine to la yo ikomi nga funya men na mbajube la ka mo ko dolu kili janni mbe fengela ali be bita participer lalde lungolu ndi be khol ma fele ka barbi e be bita participer lalde mbe kili la téléphone décroché de ali jabi depuis Espagne et bundun kole mu abe sutale malo fabe parce que dolbe je kafto kumo mansone e bulula malo fabe téléphone décroché la fanta décroché la njarna tele kilite nga surpris le ante invité ti aman demande kimma nga surpris le pour aka participer janina invité fana benala mogo ndi na katara ila fita participer la ici la demande qui ira participer nina invité nata nsiwota inshallah Ahmed Kaba ni be ligno la ira demande qui ma Ahmed Kaba ni be ligno la ira demande qui ma c'est notre invité ikoma atoro be saferi arabu kanle la mi atoro mi a identifier no quoi donc atoro be saferi arabu kan la wala ka ke ma identifier donc ali amana appel c'est pas grave mogo ni la fita participer là et y a pas de problème itigre la demande qui nyeta iramelon na temnin kenya to isa expliquer bading lien et comme ndaba fo kanya menna mogo ndi ni ka kubeto ke ima ke mogo si ira ke fangale ni ka kubeto ke dron ima ke mogo si ira ke fangale ni mogo ka kuma beto fo askeno ate fanga barata la ate fanga man barala o bani ala le tema e comme ntemen ja fola te har ni ntaka ke nto fola ni ma ke fana nto fana fola donc
na sate luto mbe example tala sate ba dantalema nsafo na sate ba lumu jonuti nga menu lon bundu ni wulli kono la wole mu Misra Bani Gumbayel Jelani Sututa. Je pense que ñun sate nu be kabula sate toluma mamenu toko fo askeno dul fanan khabum me toko fo comme mi sate be conteno teng parce que mbe kacha men nani ko be konte la si dole fato dron donc mogo wo sate lu mu me be la kafringe nga fo nyamen na mogo keme fula si soto le ñin sate mbe kilin nato mogo men ngalon asi complet kilin sanno khadi aliyati mo doma pour aka ni tondia yo mogo keme fulo ou bien wo mogo kemo kono la har ni mogo tang wala ka keno ni salinto moko tam fana nga keno ni salinto fu bien fo har na siato ki wallahi isa jele sa telu beto dia kan kilondinglu tristesse do bela wallahi osi bela barni khaju be ikomin sa fo nyamen na ni salo situata ntebe nyakaliri ko godo belente baba bulu abe fanol sanna lenye godo belente na bulu ou bien na takata tamba na takata Dakar mbaba takata tamba mbaba takata Dakar na be na la be na komple na tilale ite kilo ninge har ni dindi nyokolu betulun kan isa jeni hakilo bulata sali ku dro igijo be ma farala ite malom hani sitake tilim mo ko menna parce que dindinga ajtara silandin comme ni dindinya fangante moko dolu be sitara sate kono la ni retili wala dron ni ma ke fanya ni retili ngela dro e ba ke la leyen bar dindinga mi wolonno ami o moko lonno fana e sala fam donc ku dolu sitare kan ibe deringa kan ne labanga ni ku be toroli ibe deringa kan labanga istara tristirinya façon dole ma wallahi ningo tristesse ta na aliyeti molu kan nganjija woni toro membe laringe kan wo be kan wo mu kubete baleti kubete ba ikomin temen ja folaliente mba folalien fana nga radio ko reglele inshallah abe disponible urnerten bara amam pare installation nela mais radio nyin kembe disponible ne web kanten bari pour nga kunya expliquer mo lien il faut qu'on a installation be la apparaît nsina expliquer mo lien et puis émission fana mbaju be la partager ni ala khala nyene men kembe diarinten mbe sondage kela ku jamale la ninga nalga fengo fenje ko sondage le mo c'est très important parce que na avantage le itara ku façon to khamo la avis long radio be ide kendo membe mo la kha long quoi mbe temlu partager la nyame animbe émission lu partager la nyame et comme ngalo nyame na vendredi muntelu silamo lien lumbaleti askeno vendredi lu inshallah mbe mokolele lu invité la je menu be kumalanye silame ya kunyalula ikomi amansone afana parce que entelu mubarla lele taskeno si directi do lokola si bona ma mo si kana kuje mo ma donc askeno tan Kenya leti do sa fono mbe participer la satra tigo man tan soton khana participer donc alanga wo be famu nyoko bulula inshallah nsi temlu bekele khata jeunesse ma khata kabula fo membe dina kuto inshallah ntelelu mukilinti parce que dunia be nyamen na hanimbe dino jela arabol menula je pense que arabol la banko lukan politique le ba samba kan donc do beni la mission ne mu banko kan nga fo nyamen na dolunata wolunata banko nyin kan ne gamoko la lon alala dolunata wolunata banko kan ne gamoko la lon setani la dolu beje wa a façon bebe do beje mi abe conteno bari bere jija dron ila mission ka ke ku kendo ti bere jija ire la mission accomplie inshallah mbaju be la tugu malo na invité fanata lignola nana tan sakili na manna fana bon si continue na kachati mba fola bading be fana nye mo ni la fita participer la alkana kumo bon kafto kumo mansone abe bulle bari asikarane kuo kundi ni la fita karane sa karane kafto kumo mansone abe bulu mais ali jija lo ka participer ide memba bulu la plupart mo ko men sitar deri ide nyuma le sitar bulu la mais
kafto kumo fengo kamala donc dolmi sont participé là mais à la djube alors kiliro ke nimbe direct là alors la avidi c'est très important et c'est très important donc on sa djube le ntelu jaran kolu mbe dunia jango jandi la plupart mbe kafurin dulabe e comme njeni menke kan nsi barbecue pendant été là nsi barbecue organiser les zones lou donc nsi ballon lu là mogo ni harna ga tare inte jenti mogo ta tale inte la ballon la dindi nun te ke bale le mo kuma tale na micro fa la kharo merci ga fo kombe ku men na ku bete bale mo donc al sa jube mogo ni na ga tare inte na événement lu participer quand ala jube maximum mogo kana événement lu participer parce que événement nous c'est très important nga moko lu je supportero lu aketa moko façon dinti alna naral kana événement participer en cas de problème ninke balu beje fana ke balu si kumalu fono nye yusila malo fe tulo benna comment na kuma kangala mbe kilila ira melon na bitem kunyato ira dondim fato parce que ifana ko le ko kafto kumo mentionné bulubari biji jaye ga dondim fo na bitem kunya to ko Yusuf Sila en plus malo fe na tar ntumba tele lu remercie quand atel menu hande ma na barola samedi tambe ba khonye gumbel la tournoi ni jelani ko lo ka kupota Yusila ni kana appel je harni ma décroché na invité nata mbakilila ni kana appel je harni ma décroché yo na invité nata mba telekili kanten Ahmed ni Salam alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Bismillah jamaatu be konondi yalo na ka ko itele mon na bi invité Subhanallah. Atanandalla. tanante Anun fama jarite kaba Dimbal don ko tan de mo laje. tanawo ndinte ici présenté badina itoko ijamu ila sate ani be sigirin dame actuellement ya ustad Namma me kende ko itoko ijamu ani la sate ani be sigirin banko men kan bitenten أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد نقولنا على تلا تنتو تبارك وتعالى وقولن بسلا كلام صلى الله عليه وسلم أنين على بندن كولو أنين على صاحبولو أنين موكنده خيلا سيمفانيا نيمبين كلا صلى الله عليه وسلم لا سيمفانيا نيمفي فوق تبلا جاني لونغو مننا يرث الله الأرض ومن عليها نوبة جمين كديا مالينتين ولما لا بادي موتي ميمو أحمد كبا
misran ko lo munti wulli misra kuma be malondi nyamen nasabatu la bi nje tembo mento wala mo Espagne ti Barcelone mojet nabadi ngol be konton nurahibu aidan nabadi ma nyimme mu saybo jabiti nya fanan konton ba ka nyala lodula la nyala palaso ni anala teseto nyimbe badi ngol be konton na mo fenka en sivi nje nyen tembo mento anim men benala moyla be fo mba fola be yanko almalim ben sawabo fe be doala fanan saybo nyinyen alamo ala jo ala palaso nyin anala lodula fanan mo keken de bati jahan ka kundato inshallah kontro sagi ima. Amin. Merci abarka. Yo na bi temle mu ikomi aliyetimo menu ben na suolu kono la nyanta hinnale la nyadi le na tem folo mu wole nyante de mala nyadi pour ikanela alfa la absence santi jahu ila hayato kono la yeah fulanjanga munyinneti wakati ben sajele mo hol si nyoko soso kawandi la kawando la dolu be kawandi la lunani la dolu ba fola nyin kawandi la nga memfo ala mo fo isatara wo mo ko membo fo kan wo mi hani kulo tegeno kha fo mo ko lien kha fo ko nyin kawandi la janna memfo wonte nyin kulum felenti kulo ayo menganati wo ayo felenti ite mo do dolo albe nyoko soso la fo kataka naniro ke fo kataka kele purunte amanjare wo bela on konsidon din kacha wole to inshallah ustaji xamel lon wo kuoto si donni fonya woto inshallah. bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala awalan nganna badima Sheikh Saybo Jabi ngi nimbara bake la palaso nyinna amma folo Allah subhanahu wa ta'ala ako wa'budu Allah wa la tusriku bihi shay'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى ها هو المقصود الجل تبارك وتعالى تممنا بين آيو بانجيلا أكو ألباتو كان فلان كي ألالا ألتلا من فلان سطا أمو كلنة ددار لا لماتي من ددار وكي نغن تعالى والله aboto ta kwani kanyimma ya ila wulu bakol ma wal buka batu de bari ka betiye ganyi nyaima e ka betiya ila wulu bakol ma kanyimma yem ka gaso dunye ni tema ke horoma wallahi obegere aboto ta ko bizil qurba ani ibadi masutolo la ibadi laqarabulu واليتامى عن اليتيم والله جنة خير كوم اليتيم ولت شيخ سايبو يسافو جمال من نقول كون الناسوسيتي كون كو اليتيم تيمن على اليتيم ديندينغ منو خالو يو نعم تفضل بسم الله ila alifalun te baluri mengalo anania baban te baluo kono yeah. Je pense que wala mu alimoti aliyetimo dino kono jahan kol kafi jana men foto jahan kol kafo mal ko kilonne mengalo kana mantar baluri ababa mantar baluri très bien kilonni wala moti mengalo ka fafata anabe baluri d'accord alo tembe do beje nyin kluwo ka golya baki na bulla alo katu fale kamara ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa wallahi obegeri bari fulo be kamarlo keno Allah subhanahu wa ta'ala ako khabetiya wolum alatalla bato ko lay khabeti la wulu bakol ma ani sigi nyogolu wo kola anin al-yatimul wallahi afanam préciser tale en fait afre arwan ay jamal nata men kadiyamu kafu mol yanko al-yatimulu ikanta hinno kanta keleyen wallahi kila ko sallallahu alayhi wa sallam hadisa ko yokono yo ako ana wa kafilul yatama ka hataini fil janna akonte muhammadu anin al yahudolu al yatimolu kulundirla yo akon ni betenne al janna kono palasola Allahu akbar donc
mo menu si aliyetimo la khulu i khulu nyama kodi ha men kela kulu nyama ka d'accord bala faye ka tilin inin ala temo la ni aliyetimo la kota ila wulu balo ila wulu fa be fatula tumo menna ay nafulo mentu ibuka kasara ibuka yebe ibuka tulungala e fanyin kola kafa ko nimman nafulo nyin nimman tandim bala bulla e dinni ngonyin na be genta be na kala mo jakole tan tan fen sotola ko wallahi yalo jamfam folo janni nga jamfa e Cheikh Jabi mbe katala folo na aliyetimo lo ibentel bulu na société ko nyadi vraiment c'est très important katu bi formellement ni aliyeti mol be mbulula alhala dolo to tonya khadimi mbaki aliyeti mol be mbul alhalo mento fonsi kata ngambul falinye vraiment nga changer quoi bi aliyeti mol kide tabaki na société kono aliyeti mol feto be la baki aliyeti mol khadigo kurumbeta bunda la khalete lella nimme na femfilte katelem nimme nga sunyaro ki katelem nimme nga tiaro ki katelem kuro kuni khalo digo kurunte salete lella parce que mo gonte je même ba dépendre la plupart hakil mal bele je men be aliyeti mol to potoro dina lon nalo alanya silannal ou bien dinnin na khafatu a dinnin ta bingi dobul wonda na ba dobul wonda nan din dobul tembe do be ñin problème bala be ñin bunda to jantel bulla problème babe je ñimu problème bala ti ou bien dindine awulu anaka fatu isaje khata kha samba moko doyen moko men nin dindin tabulula pour akataka baro kewoyen e fanga dingu fati kotola dindingi menna parang lu fatu tay ko takataka di moko kutema bay dindin to bula akataka baro kewoyen naam est-ce que wo fana silo ko fana fole ela kumo shagia kande ko be tegen kande yo ikomi aliyetimo ala anaka fatu sani isaje khata khala bo bundala olwe atelu kha hinna ka topoto isata kataka di moko duma dindin te moko membulu pour wo khala khulu aka baro ke woyen awalan jam folo Cheikh Jabi nim na keta Kenya beto kanin condition beto ku beto lo mati bas mantaral d'accord par exemple say ba samba kam mo menya hakili mamati akalo ka ko indindi men janna fante baluri nyantai nte men jenti alal kanti bal dinti man din sotono ala tella asidol ki jidi lati asidol ki jidi baloti wallahi wo be gere woto ni tena ta wodin soti bulla be bulla hakil ma ya kay hawto mutaku ya ke kum wuludin kum ala meta kharji gala nyim mendu jete bul nyim bante bal wundo nanti balur ya hata hadite ke gala kum ya hato mutaku to potornya nyima hato dadaku kila ko sallallahu alaihi wasallam tumo men kena taka akato sondo mi abe jari mbake aman silan alal c'est-à-dire mole men ngalon ko sonde me jabatal wallahi kila ko sallallahu alaihi wasallam anata pour ha bultayta kila lakum wo sonde me jasi bala nyaaja na fengol kila kayen ko ni la fiti la hajo hajara isondo me akala bula aka nyagin ika silan soto alala ila hajo hajara apo aliyeti molu bala fakhiye d'accord bala fakha aliyeti moliye ye hinno soto ye koni hoke ire bulole ko to gatare la musika he hinno yitela ako ila hajo si jar isondo me alanya silan su dunje tembe do be jeni alnya silan to jongo jon sondo me ko ne be kel aljanna dindi wallahi wo be gere woto nyimme me tara qafo bitgo silande abe kala jago yata tum mba kala mafhumul mukhalafa nyasi fajo mama jam bitgo ni ngalon qafo ko aji takka bingi menyen dintabul bar bingi nganne kha jagule bingi manti bingi sollo goron telemu bakhilo lo mati nganne jagolo mati bison konno lo mati hasido lo mati alkana aliyeti alqaidi wo muqul amanyanta ala hadi wo mo made hani d'accord man kan hadi wala
afota mo men ko to ko hinnela alquran o gafo abota kila ala sunno kono sallallahu alaihi wasallam to yin fulo be ha ko indi al yatimul kanta mutala bulo men kila ko kulula nyimma ntani wobe aljanna kono place to ten sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq ça veut dire que la ko ma hinnata mo ko nyanta hinnale la le la ko ma hinnata parce que be mira la ko di ababa janata place o men to wala tin kila sallallahu alaihi wasallam folo mbe kacha sizen dimbula la xamul hakilo bulande nyimbunda to baat kila ko nga siandiro ki akthiru min dhikri hadhihi min ladhat saya kacha ho siandi baki ouais ako ina na man saya ko kacha mo ka mo min ngalo kala hamul be siari programme be siari ngabulla ay ala haju be siari kul be siari akum be detende ni ga saya ko kacha le khala tilan qaburo ni ga fa dibo be qaburo ko ni nyimbe kede isaje bit ko sila nyina tala haajo nyimbela asala haajo be ville fille je folon kato ko janna fu janka kanin tenonde wallahi ko kumo be gerim fe chakano man tarnonde chakanin tenon donc bit ko sila la programme le sina se sajo ka si deten ala haajo nyin mem fembe bala bes jolo ngam bit ko sila sa silafia ouais bar mo fana ni xam mo je mo men ngalon ko abe dete wala musadra be la jiri wari laji woja be sewara be jeleka abe tulun kan feyani kuma kalantanu sunu kunta kunna hajunta kunna ni ga saya ko kacha da mutai ya fa lundo na da be sotola le dinkande même pas 2 mètres 3 mètres benete bula la wala kolla et puis be nyinin kala kila sallallahu alaihi wasallam innakum satusaluna anni famaza antum qailun malaikul ba falen qablo kono maza taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum kila ke bente nyinen kala lale kalbe mun nafala malaikul ba fale ya mun lo nyin kela ko te men ki alka ya gasila ni khaburo kono la malaikul la piro khaburo kono sabeje dibobeje detembeje isi bu ko deten khaburo kono la fabal so kulol ci fo ñoko ala mun ki silawma ni ga mu ma silanyin har na tarta mu gole men alon ko wato bate sunu kunta kunna be jele kanna be fer yadra asi deten ne saje woli khala sobe harra tarab takandul to woli khala kacati nyabul e khala ko betinya woto donc ni halon qafo ko ni aliyeti mo nyim faaje damen ifana be fotalal je iyo wota mankan ka aliyeti mo la ko yebe kala bula e Cheikh Jabi wallahi wo bigeri yin mum molleti men halon kun kan tabala fawso to lay khede ma fanande khede ma nyaatirin dimbannalla اليتيم اللي فين نبونا الشي حكيت البيسي لا مويجان كان فانو تجي الى ديمباليين كفانو تاكا سيتنديلا اليتيم بلا بوندالا imam fen kai hinno so to yebala fa ko nyum faaje damen tembe do be ja fami ka fu nyolati afami ku ke nyolati iteri kele mati ntel la société kono e jabi nyinam problème otintel bulla alyetimul firan nangot ni fatu te kunne te mamme te sibata bak isme firfir la bak isibata wala khatina alyetimul jama be je tinyata iketa makuru molti dol keta tulun nalti ouais la plupart isi topotol de bare inte topotola i topoto nyalema i komi ibe wuludin kala nyame aliyetimo siamanta ke kawonyade andun na société kono nimmo ko tinyate kaka akana na dada taka baba na tamita silo ke ko karsa la ka dim perdi lentente bande sayna nyina khafa baba koma hatara baba fulan na mitata ka funyugo la mitati et pourtant mon ne ma dema isa de male no de mun ne kaji tinya silo kan to mene ma bula kan etun sabulal no akan woto nyina mo problème wotin naje donc asabatta kitabo kono ala talla la kitabo kono tabaraka wa taala anin kila la sunnatu sallallahu alayhi wa sallam kaliyati mol topoto et puis kumo fulanjan sise la sise nyin kono kacha nyin kono aliyati mol tumo men falu be fatule be ketala fengol men tule koma imma keta nyin silati ba aketa sakharati ba aketa godu mungilati ba dukkare nin ila wuluba gol khoti koma kana nafulo nyin kana yebe kana domo kafu ko nin nyim megen tantena abul fen sotola yo
jamu problème mo lo fananti jama be je ya aliyeti mo la godo ke ikono futo kono la ibe sifol ngati wol bulu kuluma fele ya ile almudiya ene ni toro ni mbata ni jakale la balwo kon wallahi de ni mbala falo min ko ni ni xam ko je membe aliyeti mo la nafulo do mala bala faay bala fa mo ko yende ko di o mo ko mu bala fa mo golti o mo ko kanta hinna la woyen men del saje contrairement si hinna aliyeti mo le ko kar sa fele ka hinna godo do mo mais menga godo do mo donc mo ko nyanta hinna la walla kila altella ka alqur'ano kono akomol men ka aliyeti mo la nafulo do ake ka dimbala do mi kono la aliyeti mo la nafulo abe komi sigita kimala khadomo ha yalo mun na lonnal ko aliyeti mo la nafulo ni ba do mala kenya la beje ka aka domuno kenya menna c'est-à-dire masalan aliyeti mo la alfaliye godoti e ketela ke be ta soto sain e do ta tu ngete bul ke amara pour jakko si bono nafulo into ni khatularing ni jakko si tay jakko bato tembe do be jakko si na beba wallahi o be geri woto janni jakko khana beba lonnal ka date ye kha nafulo ni ya baro ka sadri ha barandi khastara isti'mal ka ateni tebe sitine sotala d'accord woto o basi mantaro bulo si sino ama wo droneto yo me bitugon sila ou bien de tenga ke ko bata bela atele nafulo bebul adun ateni tebe albe ba abalu ke telebul ate baluwo be telekan iyo woto donc sadre khasiga mungulo ha domo wo mu masiba balti mais si baro kena la nyamen atebe na faso tebe na faso tola andun amanke torati amisiate ma misitema bar jang hakil tubal be jande ni xay bundala bula xawyel sa khasiga mungol la ha dom wo be geri xawye na ta benta bata khatar dinin betulun kanje iyo ako dinin yen kal dum malo kuma akhayla nyawnya dinin la bruit sala wuli na kha akife ngena ka sino ko damta si gingo doro dinin ni bruit asi wala si gide akhay mira kha hakilo la yahi ako ko jam bunda ko dindin ya kalmalo ko sate kono la ke ganyin so faga ko dindin bebe suboni no ko so to ka katel babe nen ke ba fayati ja akay kela pour dindin si bor khata quoi iyo dindin wolta khela samtol ta to menen ni mboro khabulato dindin be sobe yari mboro la be fayni vitesse mo tare adigita bento ka khala samde sim fulo ta khabula dindin no kora man kay ko to nyale mu ko kay ko bar ko ke fente dindin la tulun kana pour ici la ko dono ko dindin be sobe ya nyato boro to ke mi mo ko tulun te ko tar sobe yari ko sobe ko ko to nyala ba wallahi qawiya yale soke hawiya masibolte almalen tangama amin woto donc aliyati molo nga kambala fakale yene ni la wulu falu ye mento nga kata ngala kante koma sadiri ikafunyo mu mendi ikafunyo ko wo ding sadiri teri ding ikuke nyoko ding wo kuke nyoko yene janna fatu te ho tu ten dunya konda ha mets-toi à sa place ni terbe place o nyinna wala fala ko kon sinyin aferen tibe place o nyinna bi aliyati mo jal feren tala lu kono banna salo fena sila har kilim fani kilim ke kundato imam fen karay di musinin kundato har fani kilima karay salo mo ibe din masitele ba kay ba makarle din ye ibe manyaral aliyati mo fele sigire fente kum fus fasinde ibe konto fili salibato salintato ikhano imalo aliyati mo be konto filir o mu ka koltide woto donc ite beje tagmala jal ben naje ite comme iba kalma nyame siya dol beje wolu wato be wol ka dépensol kele aliyati mo len saate kon si nko nsigi nyokolu mafele de olofolu kodi rien que tayoro menu be mo la fanul karla ni salo be na sila nte kap nyoko do beje tayoro le ni salo be na sila complet nani lulu asole kara pour khadi aliyati molma Allahu akbar akilin complet nani lulu wodum mu tayoro drone tabe sigirin Afrique ntelu bejan samata killing e sajele 100 euros 100 et quelques euros samata killing
samato men jente sigito jan 160 euros ha ni ka hani 160 euros samato janni bo sanne ka hani taka 100 euros samato mu samata bete balti 60 euros e ka wo 60 euros e ka tala kilondin sabate 20 euros 20 euros do kutem fana ngoke je pense que kilondin lu cool si sonné bulula kol be soni ala ba kele famen har don ni voilà donc on a une émission ke kungumu woleti e kam mokolu hakkili la bula ka foko na devoir do bele jembe nginari ngaku wo mu devoir balti jaha kunda be kantalo lo bundamen katu nyimu bundalti ibe ila wulu bawlu ila wulu dingol keri nyamen ila wulu dingol ni la samto kuntu tetel ba sanka ni konko tetel ba sanka ni feto fata tetel be feto fato bolela isaje ko nyimu bundalti be lori ni wulu dingol nyamen wallahi amoyen be yenne ka har na tare make wucu waxto beti kilin kilingolu ni bulo yirbata woto isake ni aliyati moli men falmantar baruni ina lakaton te balundino la al nga bala faso to nyoy masilan ala nya manso men kanyo kili kanyo muta ala tella men nakoka wallahi sadir dindi mera men ngalon ka fa fatuta ati fenno la fanye jannabe balo riyala abe kuso to no la fanye anya be te amoyembe ibe garantil malolo kan janna ngayin sanje jey tanden de jamano men isa mele doron kaka teren sam aka san dakar aka san tamba aka san jamnyaajo ni lolle lon kan taring ite bara bete ke kanje kola isini bara bete lu ke isa sta isini bunullo o kola ko te kintana sanji bisa bakela kon kila ko sallallahu alaihi wasallam be sila muy janna ni bunda c'est très très important d'accord ya aka nyinin karo kanala sahibo lundu be sigirin ani be kachaka ake yon kal kono jam jumala be jam men ha keta ba ko la nafulo kan watambe afanka sadara fanna nafulo ka iketa ba ko la nafulo ko kanu watambi fanna nafulo ka d'accord be ko hani be kam fanna nafulo kan d'accord be ko kere fanna nafulo ko d'accord yalo momu ita fanna nafulo jamba alum tani te sontale kombe fagala o be gerin fe ndungale no ko alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura ay fente adama dinnya fa ha membar ando ala bara be najalal o be gerin fe say bidugo sila mun tella nafulo tin takol la nafulul kono c'est-à-dire xam membara qabulenya ya bara beto fenke khastam binya kontu bancaire la mengalon ka mi détourné no c'est-à-dire mansami ni atato imi afu ko riba la beje iba kala je nyami batare wala tan adalla ko ya ayyuhalladhina amanu aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khayran wa a'zamu ajra est-ce que afaham nafahama wallahi woto ako ngasalo londe haduma woka kuma na kenyal be futanyame kajakko ba na fulo men ko ako kola ako era baro sianda bumba jamama kabule nya la khar kontu bancaire nyen mo ko ga fengo fentamin di bara beto tay batar la jabbe te ma nyinya baga nen tumbu maduma o be gerin fe woto ila na fulo nyi ga bara beto fenke ila aliyeti molto poto ila ni nyela wul baxol ila ko nyimmake ila silan alanya ka sadalu bo ka jakolu bo ka silan alanya ka bara bete siamanu ki alatillahi mengol fo ibatar le nya fente bolal abaka fulal altalla ka saka fu moyen barabuka bala ila bara beto adun nin kumu abe komi duniya be tilikilin ne kala jam amansiya de kana marsa dunya la balwo innal aisha al akhirah la khar balwo lam balwoti dunya balwo manke balwoti katu munna ameta nyawonya mulle nanana ta dunya jam men ye dunya mara ila nafulo soto ni la fita men na dianyo to wala kakeye i marata dunya belela ye molu katamar bari mallama o be gerin fe على تلاك ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل أكا كان مرسا كافر لا بيزنس إلى بورين إلى دون جن إلى جول إلى كجن أكا كان مرسا متاع قليل
balwani diyandinne d'accord woto alyatimol la ko mun natin nan kan daboy la ko to kanyine Cheikh Jabi jammu bunda bati vraiment non bunda bente ka ku yarande nkanan dabo alyatimol la ko to al ngan sisife la ko la bala fa yen metwa ase metwa comme ifanke palaso la ba iya jube ite tumo ne la wulu fa to te wulu ba ina beje ba wondi ba ante je ba nyin fulo to kilimbo te bulla c'est-à-dire nyin fulo la be bulla imanna mo soto c'est-à-dire men si de may duna wulu ba ko korita ite dun semente te su kuno bala fa ko wartale ngato nya fa nyoy o be gerin fe woto donc na fulo be to ka bumba kesi kondin la avenir jalbe je men xey din avenir dade din ye din mankulo e donte segena te kanto men xey babala lolu be firi xey babala bien fel be firi a godo man nay nafa ifata fukhari akona ni mbuto ami bang akashia woto donc avenir munam avenir ti digne wala ma xala kulu nya beto o be gerin eteni kharje xenat eta men soto kharje xeti ba mo soto e ba fel afrique le e baba na kharje xeteni kharje xet idim fana benala nyam o nyalama itani kharje xelam idina kharje xelam o be gerin fe o talnga alyati molu sembo si menne barabe to tan ngokeye ende ko nyimma kete ngokeye nga bala faye nga hinne wallahi woto yara alyati molu ni xey dépense ko ala tella ko anfiq ya bina adama unfiq alik ko dépense oke ndefalan sita dépense d'accord woto donc alyati molu kanta katala nga programme jube la koto na société ko no nyimbe kundal beleto bi alyati molu to mutarim bul betelam bul ni men fa fatu ta khabilo kono wo sontota al nante kula dogoya nim jutumo anin ka kolu tilingala men sutura kan fande lay du wula na bure ay ba wulu sate to ferem vraiment khatara quoi khatara godoro isola kan la plupart fana ikomi ite man dingime wulu i ka dingime wulu wo hinno sinale automatiquement mais kilo nino amambo ite wulu kono to wo hinnonte automatique ti sila ibola tagala stratégie jo manna dino ta khalonko dino ke la ku to nyadi wole be ila hinno la makafula wolu tato mais iman dingime mboy kono to wo hinnonte automatique ti صح ikomi dingi men bote kono to wo ken wo hinno be tole bismillah cheikh jabi ni mu bundal ti folo janna bunda bala mo xate pour ya alyatimul la grade lon dino kono alyatimul la palaso la ne bala fako alyatimul la koto fexa dino la no e dala bunda na te mandu amankente la programme ti na bundante bar fonsi dunje fonsi dino lon nyanyi mala ni gaji kunun alfalu barko nin duwa jabo tarte fe ila kato wani ila alabato siyabat wo tembo londo soto be golya nyato nyamen otolu mantara siari wo nyama silol mantara boring avion ko mantara siari terem mantara siari metro mantara siari wo tembo londo soto gole baki londo soto golde bar munna wo tembo to barako nin duwa jabo membe wol fe wo man tarantel bi mulu fe mbulunna kul kono o be geri ya mello barata la silanta alnya wolon dola wala mo kumuda abe kum felenti no ya be fole i xalo qaf alati mulu kanta bunta la bulu men wolel mu ñogoti wolel bu ñogo enten xanyo mu te xibulo tintin ñogola xemini ñogola xanyo kanu wato be wolu be ñogola la kuto doron ibe ñogo fasal la doron ibe ñogo kanu la doron bar ni dun talu ko no bi ibatar la koto ni ndogo mi ñogo ibatar la fandin ni ta e ba ke ba mi ñogo tofu lol bebe dun ni ñogola lol bebe ñaxmeri ka sadir kanu banta konnante ani hasida dun talu ko londo la manke la mu ñimbundati londo la mankele ma bete ani askeno ala man be da ka londo soto me ni ma londo soto londi ke la me na yalo problème mo men bulla ngam sagi kunun sanji kem fala ñogon ni sagi tawoto ibatar lanu ikafu kumun na alfali ke kili ko karam musa karan ibrahima karan karsa karan jabi karan karsa comme karam mukul ko karam to lebe kunto
ouais anin fodelu fode karisa kan karisa fodelu on fodelu fana mo titirle londo la bunda to jahan ka kunda to ko wallahi komi a fatan fanso peut-être bi mogo be malonde ni voilà ko karsa mo fodele ti wala mo ko karsa mo fode to ni ko karsa mo fode to ndaliya kunu wala moti men karanta ay majlis kitabul be kara faransa fansu majlis o sige isole kummini ne wala ka fa ya fode yandi wolu na karamo ka kummini fode la ikake fode d'accord bi ni tata luwolu kono bi men tun iba fo ke babal ma ko fode nin karanno ab fo ko din bal bi ko médecin nu professeur lu muselu tu sais donc ñing kuma sifa lele bu xey bo londo to ferem xa londo ko si yakilen ko to be xeda ba to xatu xakil gumal bul idin me nga tapale idin me nga sum idin me nga fani qabilo koritama fandinu koritama nalu babalu isole ta xata di karanna ko karam ko han karam ko he ko kubala kanten kuluro ni lapiro kato mo men nga sum aga tapale aga khalabante aga fani igana wudi tere ki ko kulu digo jël be na fi ko be baba la falo wala tina karam gol ci bula sembila kata baro ño togo dagbori sa sim kulun tin to kulu yayo wala kono baro forcé fu place kulule konko le ci adama di ngo kulu anin jangaro surtout no fula sabanan partout bulu ah donc c'est à dire ngam ko di londo lo ngam be filije woto donc aliyati mulum manela garado lo aliyati mula pala so sotole dino konda ixé wuli me wulu ni xa dino ko ci bala faxé surtout e xakan xa dino fana yitela ñi muskila balti bi ouais woto donc comme wato be detenkan sa fo man jamba ke sina ila ñini kar fla ñani ke sa gin kan pour un sa moy baake insha Allah e komi na communauté kono la mena diedo men jani rafa ngame problème sin tale tulo si tarano na kuma kan la ban si continue no non ndoko non montoro min second tan saba ok problème tal alha ser la kumo me Cheikh Kaba Ahmed Kaba depuis wuli misra avec sigrin Espagne le anina sero dole be nyoko bulula wala mu kerno jawara je pense que moko jama halone i moko sabale be nyoko bulu Ousmane Cheikh Ousmane Diaby et Touba Guinée ani Cheikh Kerno ani Cheikh Ahmed Kaba Misra et nyinele be nyoko bulula et de temps en temps, la communauté konola ntelmu jaran ko lelelti, on est obligé et xanna dino ni nakulu taganyola. Et je pense que Koudjama Bedje, c'est important et il te l'aura participé à l'éclaircissement, y comme Adjana éclaircissement menkenyen et alieti molla kuola. Ninta ba fo kandidato te mankulu tege khafo askeno dosi lala domi lala. Bari ñinje men fo kan wo ma gemaleti abe safirinne aka karanne xa fo donc nin ku men boña aliyetimol la kuwo je pense que non seniyatale be si jija xa video ñi ala partage maximum moxolu xa je ñanta hinnala aliyetimol la ñame ni wo tambita na question fulanjan Cheikh Ahmad Kaba depuis wuli misra na question fulanja munyi neti na communauté konon sa jele moko dul beje ibe yayi kanne ni sosoro le be nyola dina moko la kuoto dina moko be différence ke kan dino lu tema donc akumo be siari dol si nyoko soso kele fe dasisi e kawandi laluma dol beje wol si nyoko soso kele fo franchement man fem fama kuoto quoi ita mun soto khafo ko konola ani kawandi la dolu be keri idasi nani rofo ila kawando konola bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala baraka bake Cheikh Diaby comme ibota fal nyamin al yatimo nyin la ko mbota kono yo folo nsinyil lon ko mbota programme men ko sa natel ma al yatimo la ko ti folo jani me dunna yana nyin karo men ke lonna lunano anin kan lonna la kuma kan soso londi kante dalila kante
aleti mo nyino folo comme nimme nga bara beto du ke ya kunyima ke ye khilandiya hinnate ye bala faqate yen isinyi lon qafoko ije bara kam men sike sababu ke dunde aljanna asike sababu ti fanan ke sutandi kila da kato kila ko ke ni tel anya ina te betarla aljanna kon tenne woto barandin tewti fen nasi adama dingolo dun aljanna o manki barandite woto alnga duma wo kan bala faso to nyoye nga timnandiya wo barulu kan no gen tunya so to bundalto wallahi no gota jele nyinen karo nyin kukuma bala mati ka to jang bi alaka jahilu comme ifam ba kala mo ala fanan ka jahilu jarabi lonna lelel nanola ha comme ala fanan nga fukharulu jarabi fanga malu hasidiani kawe kan nyamen ni ngafan do sile c'est-à-dire ni fembe ko na foloto ni par exemple ya kudo ke mo wala fente me safa ni ngafan do sile wala atinna bay na fula fa ni jesu malala c'est-à-dire hasidan dina be harna ta itima wuli famma yito kamma yo ya ga fengo fenja ka da du lonna la jahil wala mati men ngalon ko mukum finneti o be gen fe bar misil mo fan haqiqatan harna tarta man karam misil mo fan ñin sabatta kila ko sallallahu alayhi wasallam kam misil mo nani kam misil mo kele wala mo ka kele يعني قتال المسلم كفر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كم مسلم ونني فاسق يعلم مسلم كنسن تنكانني ومو فاسق يعني فاسق يا مفاسق كتوفلا فاسق كتو ولا مغوت من على كافنتي تا على بتو كنا دونتا يعني على بتو باليا كنا ني بوت على بتو كنا سدوم من كنا على سوسو وتدونكو سادر فاسق يا كتو مول وتدونكو كم مسلم كي دافاتو كانني womu fasiqiyalti ka kele nyoko ya bulon ni fengolla womu kafiriyalti kila la ka sallallahu alaihi wasallam ako sababul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun ka kele wonyama kensen woto yo Sheikh Usman hafizahullah wa ra'a amam men ni aka kacha aka fonyen ko dole haleta message o kiyama nanir kundato amam men fay Allah akbar kama kilin ñi xollon na hormama nanir ci fa be fa ba biril le toro futata ma yala muna fay iyo ama jabi har kuma kan kilin Sheikh Usman ma jabi yalla anta jabila aka kili telefon na ko message o nati ku ila telefon na ko fay ma jiba kon kaf ñogol haki kuma ga fanlo wala place to quoi hatara tal dum fangaki woto donc ko kon kaf ñogol haki ke dum ma jabi aka ko nga jabi le kaske no tel ma bar nga jabi le de Allah akbar ke dum nga jabi mun aka ko nga jabi men na ko yo ke la fi tolo mel awa ko lu nga jabi men na ko alhamdulillah alladhi ja'alani mastuman wa ja'alaka satiman tento be alay men ngante ke nanuru mogoti arrêté ke nanir lati fende nanir lati alhamdulillah no jabiro benta ñene mala jabiro benta lonnal ko luhumul ulama masmuma man samaha marid wa man akalaha mat ako lonnal subobe kunala abe empoisonner ne ni ga sumu ika jangarle tumedo be je kas o sa say boka bat ni ga domu ika faale o be gerin fe woto donc bunda bala munyenti yalon القرآن كما نفهم يقول لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون لون فنن كيول وندو انين كيبال منو نون يهلا حاجه بيبرا كابل لون ني ننت ريسيو بيك لون ني نلا يغالون لو كويو سوتو على تلا من كارفي ميناتي كو فموليه akoy may tagate si la bundala udani dula ko yimo wahabiya lelelde ñin mu ñinelde wonno ñu nakku mo la xia akada tenne e ko kuma kan kuntangol fol me ko nani vraiment ñinin kala ila kuma kan ñinna e be ñinin kala la kuma kan ñinna moli hormone buña soto malekol malekol bula kuma kuntangol nin kalamun fariq kuma kelsangol safela moli wo hormone soto baki ni tem momento te mo kanti hakilto la baki nini men famata ka fata est-ce que wo mo kholu fangalu khalon khafoko hani ni la kili kanga e malaikolu ba kalama hani kuma kan har ni ngun tanta be safe kan est-ce que wo mo kholu fangalu kholomba surtout Cheikh Jawara men ko doron Cheikh Jawara Cerno Jawara hafizahullah wa ra'a ako jahilo si kumo fole men sa halaga ta fama harala
Wallahi. Je pense que na réseau io. Allo? Sagi la kumuta e ko Cheikh Jawara ko komi réseau be tege kandondi. Cheikh Jawara ko Io. ako jahilo si kumo fole men sa halagi astar jele kawo kumo ka ta hamta ka kuma kwensa no fatandiro taratal Amma khana lo membe keri wallahi wa begeri. woto yalo hadama di mo kande hakkilo tula baki دائما آدم دينولو استادر جبنا من توتين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أجابيرو لا على تلا كفومول بكانيا نولالي منو هالون أني مغول منو مالو Olumi kilinyano. donc jahilolu lelel be siarim bi min la kumo kasiya folo folo ni e ko wandi to ni naniro ke dro tadirite bitu ko silande janna bole kawando sansan kono Ouais. idun ta bunda ko tan ko men da kawandoti altalla ko ud'u ila sabil rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana hikma lonna la fasar men wala min yinti ko ira ko mo kanta fatiha la damen fatiha hakeje pour asina faki ira fatiha wo bunda soni kanta kera dame ka soni je pour mugul khana fasot je yo bari wato be teni naniro lelel mu ilan mu batar ya lelelde ilan mu nyina tembe de be male ko kumo fo latna Cheikh Jawara ko mo ka kumo fo la jahilo aka ke sababu tino ka fan halake bara malo kasmunna nim par exemple kila sallallahu alaihi wasallam nyin sabat hadisa ko yokono kukurto man kan tambila si se khutola anin hadisa dobe je men ka fo ko nisfu saq golen kalota ite ka fo moliye nyin la nyin batar kurto tar nyin mudanna tambila lelti ni kurti da solo balla ika kila sallallahu alaihi wasallam la kumole ke mol bul batar koti la ilaha illa Allah ni teke miya ke no ikanna ke abeni alale tema bari muho menu ba kela ikanne la dogo yala si wole leluma nimu kalamuta bali ora tinna lonna ko na hotigo kala si kitabo ko na ko waqtabisu al-ilma likayma tukrama wa asi asbab al-hawa litaslama ولا تماري جاهلا فتتعب وما عليك عتبه فتعتب نفلو ختان يغفلو تان فلو غفي سيتل واي هاني جاغان كول سا كودي ñinmu c'est-à-dire la plupart يغفم فين جالا كوندو لكونو atenin ñun kumo lelel critiquel be ñola idabo wala koto khatu je khala kawando tabulla kawando ni ga kawando da mate be sonfo kala on forcel alquran na ta tumo menna kila ka diga ka to menna tembe do be je mo fan sa je afan ko ha fani ayo ka diga mun telma katara la digo sababu ma har ko fan wo be geri way mais ni ga kawando da mate har ndal je menna te askeno ñing do jambe da kon del jatere ma iyo wo be geri mi bayino bar bitu ngal mi mum fole ika mo no masata to nyakan har ne atara kuloro mandiye wonda siya mandiye wonda alhalo mandiye bari kanala kumo ke fani hata hataran do aka to nyala vete dun kalo kaf to nyalfo bara bay woti go mandiye e khora kumo ke fani hati wo mu danger balati danger le moti yalon altalla tabaraka wa taala ako kul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah kila ko ni alkitali ala kanule ala talla ko kila fayyan ko nadri kan takanul tonya tonya woto alinte muhammad noma ala talla salukan d'accord woto ni wo dalila ko yo fututa moluma ko kila la hanyin ko woke ite jahilu ite da soron e fermé kamana ko wallahi kila kawa ko la mu de parce que alo bunda do be je ko di mo kuru wo kurun ika kurun yake la moy ala talla ko wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum li yawmin taskhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa wa anzir an-nasa yawma ya'tihim al-'adhab فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم ما لكم من زوال
يعني أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم. سبحان الله. على قال كان أجي كنت أنا متولد كده الكانا وبنداجي مول باجي الألم تولد أكو مغكرو ومغكرو كان أجي كنت أنا متولد ولكن لوننا لكو ألا تلامي كورت على جمول كم من كاسوسو. داكور. أكو نملي لهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. برناه متلون الكامي كيمي كندا. أنت كندا؟ أصبرت برناه متلونغولو يبقى كندا. parce que na tere mutaluma ibe khaburo konola tagadulante na dulante والله نادي ولا تناكو إن ربك لبالمرصاد ياجكو نيمو بندال تمنغالونكو أكما تباكي مولي كتا c'est-à-dire kayda ka kumo fulonalma ki nani a junubo wara batale albaratalde nyimu ku kurumbalti kila sallallahu alayhi wa sallam ay mul masilan ay mul ya martonya no masatolla nin par exemple sa ye molok maka moy ila fita ka akeso soto amman jere ya nani wondo ni ikhtilafo ni aje ko mazhab nanu li kanyo wali kitiolto amange ko yinu be ifiltale nyin man fili a'immatul huda ñine le mol timina lon ko kando be bulle kandat altalay kandande bari ibaje la ko ahkamu dol beji kanyu wali wolto bari wol mati ne ñu nani inte ñonan la de wol buka bala ñola ibuka ño feya andu tembe do beje wol dol nanay dar so muto ño bullal comme safaini malik be ñame bari wol mati nako ñin ka bula ñola kanyo nani. Moi, je pense que man communauté d'olulon, fulolu, ou bien olofolu, ou bien sito malu, malo folu signoron nanide. Men kengalo mbe communauté men kono wala mu jahan koti. Mokol bele keri menu be bularin takari ma ile ma alon. Iko kawandi la kari ko khayinefo. Ala kannatu kuma kan kilin silang. Isole ta itelbe tintindi wole kan. Itata dawo folo. نعم هذا شيخ جابي فلو يو بسم الله نتل جاهن ككوندا فلو جنة بوندا باناتي باسكو نتل جاهن ككوندا نتل ngani njela ko ntel la lonnalu ni ko janga kunda ko karsam karannati imma kata isaf min mako wahabi al wondum akata moti men halon ko imma imyaf men mako wahabi al sa ñinu itel fe bit gonsila ñimmo koy men janna karan ko di ñimmi tenten ha erreur ke ñimmale kadda data le ntel bulla ñimmi filde itel bulla quoi ni har erreur do kaso dron isa ko ha ko hay ko karna ko hay ko ala si yam faale ke may ko yim fanga kele tu vois pa ñim mu bunda lelelti jahila masibolti masibaba woto lon donc kila sallallahu alayhi wasallam ko hadiso do ko dunya be perdita abe tinyata abe filta abe dankato fo groupe saba londi ñininna ani londindirla londi ñininna ani moko membe moko la lonna ñinelel gagneta ñinelel multi men yalon ko dunya ko ñinel damma gagneta d'accord comme altalla ko wal asr innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr ni anyu soro kono altalla ko innal insana la fi khusr ako adama dingol ibebe bonolo kon ibe kasarate tinyata ko fo yani sadr illa alladhina amanu فمن لا تعلل وعملوا الصالحات يا باربتوك جنبارو مي تولا باربتولا فخلا غني وك على كم فلان جان بارو نين انين سنو خبن كيلا حاكي نيامن صلى الله عليه وسلم يكافول مكو الصالحات باربتو وعملوا الصالحات ني اميكي بارو تي دانكو دورون كو ngake ko ngangan neta ko ala nya bara baro ni dalila man sabati ala alla kitabo kono dalila man sabati ala kila sallallahu alaihi wasallam la sunno kono o baro nyi e ka murundi kan sasagi kan ha ka muri kan lonnal bele benta woto lonna fula man sutudna kon la lam yakhtalif fihi isnan min ahli al-ilm lonna fula ndama nyoko waliji dunya kon o be gerin fe mogo kan nyoko mogo iham ihame mogo la
baro la sartol ko ino fulo da manterje amankara ida bala ko nte kenga men constaté avec komi kawandila abe kumo men fo kan ou bien ite miwolu keno ou bien isongole ba kono la imia keno mais c'est pas grave mais ikanna lo atile silan khanani harni takata dame harni khalo kala ko qadi mo ko men nye ça essayer ke ba gwala wolien wo c'est très très dangereux et mo la hayato kono la quoi et mo problème wal bari voilà nteni teni karisa musigi nyokoti ite kawo karisa lo nyame nte fana ngalo wo nyale ite le bena folante mba ko karisa betenne pourquoi nte fanga mi ala ko nyanyi ni ape nyamen na fe tele bena folante ko karisa betenne il faut ko mo golu nga nyaayele don ding wallahi hal ñi mu bunda lalelti jama takkidu lalam jeti de e kanaji ten société kon la ni ray mboje mbe wallahi ci kanda la sisiat mo tilindin sisiat bar mo perdirin siata ñi bundal ta quoi wala tin nakida ko sallallahu alayhi wasallam ida boko to londen table dami sadri me da bla ko menti ma keso so ida sokoti wota wallahi na london fatin alquran ko wala taqaf ma laysa laka bihi ilm لندن تقول كومنتو كان يجنجم بلا وكل جمانو من تكيلا كو جمانو من على يعني سنين خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويعتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبدة وقيل يا رسول الله وما الرويبدة قال الرجل التافي يتكلم في أمور الآمة ako jamano be dala jamano nyin jam fa jamano la mati mol men mu lannante wolti isolu ke faniya folalti fanim firsolti njore kono mol men mu faniya folalti jam fan tewolu isewul ke lannante wolti ako jamano to si kumaje ruway bidala ikete alala kila kumune mu ruway bidati ka koto ako ke jahilo kiti wo kiti dunia kono li gala ko tashi do fat askuma furbal wallahi harna malo asada bulat kiti wo kiti pura ta khafu manyillo wasa maliya ngalo ndor asido fat be khafa fandi muftiote be keta muftiti bi jamano menga mello hada bulat memma mello hada bulat wala tinna abe koyla sana'lamu gadan liman al-ghalaba woto moli kata e londo bunda koyo nyini be alabatu la menne kana londo nyini molu kam kana londo nyini fo molu safu ko kasa lonnati ya lon kila sallallahu alayhi wasallam ko jamaa saba folol minu be wollel fayla jahannama dimba kon abo molu kono la modo men ngalon ko ni hadithu ni halo jom hala kayum fo moli abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda radiyallahu anhu kila la ni sahibo ni ko ni hadithu na ba fula hadiso nyin na sangaro ko ikaka ketula ka boyi fo kata folo hala woli subhanallah parce que halo ne memu ako mo sabba folo la bolu kono la lonna menga londo nyini mo golbe wa fala bar karsa karanta karsa famta bari inna lillahi karsa londo babul yara wo khala londo nyini ne pour mo gol safa ka karanta ka wandoki karandiroke bari nyimbe yara bake kam mo golle la to kam Allahu akbar ada mo gol bele kerim fana nyimbe mo sabol kon la mo saba fulol min jahannama be nyin domalal folo anim fulan janna fultigo menka alyetimol dépense aka miskinol dépense aka fukharol dépense aka bulukulungol dépense aka mol dépense men la silo kuntite ma femman taribul aka kafnyol dema aka kanaye aka ka baba bar yara ka ke fengo fen kam ma fo mulu safa ko karsa fondin sirele mati mo beto le mati e ganyim beke me ni gat ke to gole kamma ak beke te en foti aba an kense altella ko jahannama be nyim mol del folo domal no masilantale woto hadiso nyim men ka fella lonnal ko naba fala se keto lo folo ko boy ka fin ana masilantale nganya masilanta bini hay bonne jamano ko en defen to laje akado de
men sake ala wotal kam nga ikhlaso dundina kol kono altalla ko ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ad-din nganna dino khalasa alay nganne nyimmal ibe men kala diboti ni alate bangeto ni alate la lonta fenna membe siso kono ani nya aka menge ani sonde me men tafu altalla lonta ni be wallahi woto don kal nga folo nga ikhlaso dundina kol kono baki ani fulan jang ngan tintin kila la sunno ka kila ko sallallahu alaihi wasallam mena ka cha sorna jang yo ako ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا ملة واحدة قيل من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي أكم من تلبنا فتن توروا لأنفلا تدر سبا توروا لنسبا فتن توروا لنسبا نياكو فلوني توروا لنفلوني بيفل تلفو كلي نما فيلي كلي ودم مال ما فيلي من بكي لا لسنو كان أكون تبي من كان أنا من تنو سايبول كنت عارين كولا ما أنا عليه وأصحابي أباندا من الدم ما فيلي نيتاتا مالك لا كتابه دو بجالا مذهب كتابه ني شيخ عبد الرحمن الأخضري كتابه ني جما باكا فوك مالك لكاكي جما لا كوفيوك مالك لكاكي مالك نو من دم فرلا سورة كفربو الله أكبر أب شيخ عبد الرحمن الأخضري أكو كتابه ني كون صدر مالك المذهب مولم صدر مذهبو نين أفكم أمولا ما تمي علىكم من تل ألفال بمذهبو نين تنيمه إذا فهموا سيتي كتابو السفيا تفي مالك لا فكم مذهبو نين كينيا على كيتيو لكان كوا برا مانك كو مالك لا أرسال السفيد أمانك كاتل لقدر السفيد صدري بالا مذهبو كنا كوا على تاران سيلونيا همين ولا على اجتهادوني دكتور يبولو كنا برا مانك كاتل هي سفيا بلولا ده مالك هم موطع لك موطع لإمام مالك وبجيله ولا دونك نيمبوندا فانا مي خمري مغول مالكو نيمبوندا لوندو ان شاء الله كومي ngafo nyame lundo benala mbe non dulalu tala le spécialement c'est très important na communauté mokholu nga ntakaran silo fana long parce que mbe politique to nyawnya mbe kukutenglu to ntelu musilamo lelelti nin konda la musilamo lelelti nga kan khabaro le fananke donc isa baro kenya di itema long donc fexé la kata alonna lelilla je pense que wo silo do munyenti de temps en temps na émission lu fanani sigi nga kuma dino silo kan vraiment Cheikh Ahmad Kaba depuis wuli misra nse watela kawando la mugol ba mafeleka ngamera janni be bola linyo kenna ibe duala le jamaye jama membe mafeleka fo ala mensin kanda mbe duwa janinga wajelonga hadiso ina futakata mamba إلى صلى الله عليه وسلم أكون ندر الله أمرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أو أمن سامع ako ala ha mogo nyada nora ha mogo nyada éclairer mogo men nga femmente kila la bangi to anata futandi mogol ma kuma ha me nyamen quoi to donc pour wo bundan kana fo fananna nga kacani men dam taskeno dulbe hataji pour khala bandame khala bangla me way ila ko man tolbe tala da tawrula ni sababara ka tatawrulo ni fuloni abe filta fokile wala mtebe men kan anin ngam message an nasaybol woto donc ñi mu bundalti be kande hakkilo to raja wallahi da ñi problème be na société kono baake na Sénégal fan partout ibatar la muritel ke telel khafisa tijanol ke telel khafisa muritel qadiriyanol ke telel khafisa muritel tijanol lainol ko telel sadir ke sole bidugun sila qalat al yahud laysat al nasara ala shay wa qalat al nasara laysat al yahud ala shay wa hum yatluna al kitab donc bunda ba al ngantum takila la sunno kan ani alquran woni kitiyo bebe nyine le kono ila ke muruti tiwo ila ke nyintiwo ila ke bajanno ila ke nyana tu sila ba kilin kan sila fatam fatanno
he nime keku ije sigole estunen isitune atalla ko wala tattabi'u subula fatatafarraqu bikum an sabili sila mesela kon kan ando wolno mangansi na bolto ngatu sila bakilin d'accord woto donc alama alayhim fahamundi dino la amin ni alaham fahamundi ala almu ngake barolu nutinde lati ala amin alama alayhim de ma yam fasa amin alamu alaha nke aljanna dingolti amin badingol fen kan nan way alama alay fanan jo ila sigola khila tanta ka programme la muy amin بدوان سافكو اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه amin وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه amin اللهم أعز الإسلام والمسلمين amin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين amin اللهم آمنا في أوطاننا وأدمن الأمن والاستقرار في ديارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماد فينا حكمك وعدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا وصائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الذلل وأسبق علينا به النعم وادفع به أن النقم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا فرز حم المحمومين اللهم يا مفرز الهموم فرز حم المحمومين ونفس كرب المكروبين وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وسلم اللهم على صاحب الحوض والشفاعة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين وعلى صحابته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wala min duwa alama jabila vraiment cheikh ala drone si sarano ila bi barola alam ni sarala ala alfanan je fana mu keken de bati amin an se watale kende bi ken wallahi se watale fana se wata babati barka inshallah sainke yo mbe duwala jamaen katu nim fana mu kekende ya balati yo merci modolu fanan dunta facebook wala janne yake mana kamfoni ku kuntambulol tije ka feya ka ke ye sayyi'atu jariya dul fanan habe ke mana mayani fiyanya kollel damma ke ti facebook wala iman tayi mo nin tan soto ko ala tella to fin ko nyimbundal woto donc ni alnati ta harji ke société ko na molu kela moyila itesiti baki kana silam la takhaf fillahi lawmata la'im inshallah amin ni silanta alala alatella si wasa molu male obe geri bar ni silanta molu nya alatella sa fene kabe ni tan dante je obe geri ha hormoni bunya tuini molu tema yette siti ibela do voir men ya no masata ala be jode la barol d'accord inshallah ila kuma kan dun tajante bola alatella ko i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun akal bara ala bajela anin kila anin liman yangol d'accord wotela baro ala tella bajela le donc ete siti e druguto e ben ni sotolal woto mol men alon ko mol e dolbeje mol e be sigiren ko comme ça ila baro ni be men kan kesolo mat e daga mira tulunnal be men kan feyalan e tel fe e be kesolo kantende wa be geri e al halo men ke feje bara bete balaka barbi ko kaw keta baki tulunnal yela tulunno tantango silal yano donnal yano ferfolal yano
bar dina ti gollelel mela dino keso soto be ye testi o bunda fananto o be geri yo ni tan tan gosi la tan goso da sa ko mal ko yin hay métier karande wallahi ma kara aha ne ga fanyante na hakilo dia wallahi akhi asobe ya takanne voilà donc ni dina mo gol man sobeya e français le colonisation ke Sénégal tu mena la kini bi de sanji talul nin dono man ke mo sifolo wallahi o be geri bar har men man sigi banka yi si français fo bi parce que réintéressé har ala men man réintéressé ala alqur'ano be mo gol bulu sanji wul kilin kemina ni tan sabani konon to nyina molu man sigiro no molu wulu tala fe fota alambe ma sigiro no ar nyim bala faoti ahinno gabun woto inshallah sin teshi tijaha nga alfalu tara dina koyole kan ibe alabatu kan in ala nya silan ni famma jigo ni mbadi nya kafu nin ko ben sin falu lola alfa lel la siloka alfa le ñoo horma e ñoo bunye ala lo ya gasa sigi ya batu iman tappale ya iman kalabantiya iman wuliano etilinta ila musol tema etilinta inim molu tema ni e karfo du ñebulu ya du ñamen batar la wo ñama betiya fenfen ibatar la abe jigoto bile walu dinno kalabantiyata ifaniyantiyata itappaleyata ya sun ya kalabante ya karfo du ñebuli sa tarebul wolelel si tara balandin kiti be finni balando kombe alfa lel nom ye fani ifani firsi wulu dikki ite alfa tusuno ite mo nidiyan tumbati woto dongo hakkiltoɓe ñum bunda fanan no ila kumolu de vraiment kaw kuwole kemmo de balanna bayno fen fe ketara kombe alfa le nom ibatar la meno ka fa kal ngalo alfa no mayla godo karfama ni gamil oro do ngawli mi asut abada aka khalbante aka fananta alfa no antol no made alfa digo bima londin a fota nyame atemia keno nyale atebe tintina dula kutento alfalu ur karantale ya kitabul karam ya mugol la karam min ba fala ngal fal no man yalla qadari la ko tam ya fasar alquran wa kuluba asaki jalika jikra dil jakri alfal karante ko yekul to koy rimol bul isina te te bi ñaxamo taala xata dundi fambul dro alors ning par exemple sayin retala lo ba jio temoto ko jio ni ji se mala mi samin nana ikono yefa ya xamo ko jelorin tintole xabido ñaki li njobale koy kon songi la jio do la ngamme andi be ba jio lo teme be min kawal etebe ba jio tema itebe min kan ke xe min wajel imu bang wobe bulla mako do be lorin tintola ni bidon killing ama ba min ita ka fay kon son jio e ko tarawola he alo ma hakil da sabat ahinno ako hinno fankabun hal unabbiukum bil akhsarina a'mala الذين دل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون الصنع وكسار لنقول من تجيتا كوي لبارو ألا تاكو هر فنت الخبار لبا مولو لمن لبارو هي كسار إبا جيرين كي لبارو إبا نينيا كان هاتري بارو كورون دم مالكيكا كمول كلي ألنا تن نا الفال بتن ألا الفاي كران كي أي القرآن نو أكا سوتو كرا كاتل تو كرا أكا ورا لكرا أكا هيجي غدو باكم asilanta ala nyaka sadalbu aka alabato kala nafulo la najatol mais contrairement mbe différence kala dulandi naja parce que c'est très important et contrairement itelelu be alifalu toko tinyaka mais isafo mo holien wahbi alelu be alifalu nanika wallah o gatra itelelu kha alifal la silo modifié ibe sila men kan ko le mo alifa la siloti donc o le fa mu dogo ya moti wallah sadri ni xé digo dan tambe de mbo fele ni ko jeng moko mo lante alfa no maka fani ya xaji moko la ko moko man lala ka da to da fen fo kanja na ko je ka fan de sa pourji ka fani aka khalbante aka tapale ka man kara atuji ida bola ko ante alfa no harna ka fanda mendial ni alfa inu ye alabatu baki i karante londi koyo soto ye dingol karande
ibota village ville kono lalde e kana jedo koy mankuninde ibota ville lel kono la kana village la ka village fonde pour alabato soni nyame simahum fi wujuhihim min asari sujud tu vois alfal betenno walu la yataghayyarun kawakuba oto nyimbunda be kacala nyimbunda la lundo ke fandam ben dia lahdari men kakaran akom wol yennako amanda mukallafo ya an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi wa yas'alu ulama wa yaqtadi bil muttabi'in ala sunnati nabi sallallahu yani ala sunnati al mustafa akama nyam mukallafo ya khabara bara la muslima kon fa ha kitiyo no ala kitiyo be nyum ko to nyadi na malo halon nal nyininka lahdari ho fa mo wol na koy ma fer alfal kan nakara ngalale akoy ma fer iban kafo mo abe geri to ngal fal non wallahi arsala ko baro mimuta fo akhe ikhlaso kam ako fanam ikhlaso mi sabatino fanin kila sunno ibe arsala ho fanan koy matu mul bullalen ka arsala men fote jankol kafo arsalo iyo risalatu ya abi zaidin al-qayrawani ala kitabuni ko ni kolbe ko hirin ko alfalbe ku ko yolo kam vraiment ñin diyata ñe i xame i dala xa fo ko alifal be ku koyole kan parce que la plupart des gens i be moxo men nu nani kambi xa fo ko ko be alifalu doxoya kan je pense que bo moxo lelil kono la depuis cheikh diawaralu fete alhaj cheikh ousmane diaby toubanka je pense que atololu be ñoxoto du coup janna moxol men foten yo birin kheta Cheikh Ousmane Diaby Cheikh Kemoko Silla Cheikh Thierno Diawara Cheikh Sori Keba ani Cheikh Kutengol Cheikh Arfan Jagabi ni bemun na badingol len e siti taka tonya fasa ibe tonya fana no mo sata kambaki ibe durguto kam ibe kabula alfala ibe ka alfanen abada me wole be fokan hafizahumullah wa ra'ahum ñin mu kellelelti mul kanta duwala menye ke tesiti yele kolla yelo ye fasa katu ñinulel be alfalla sunnol balundi kam mentumbe balurun nu ihe tesiti bak e londo ñinin golya ba kono e be durgutola kamul fahamunde muna mul men kamul kili alna alakanin tonya ali fanyanin tapaliabula anin kalbanti akasilan alnya ka tauhido lon kamuta tonya nyama wo mo la fitere dum arjanna wo manke jahuti alkana kawandilal kal jahulti al jahun tewulti wallahi wo be geri mi ganyen feye sitnya isi halagi laban si jagoya isi sonti isi kide dunya lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun adhim nyin dino ni mo ka idabula ida dundi dina mo lele ke ko lel nani ika doya dunya isi kide isi sonta mol si borila andum fana l'akhir yankan ka dem ni sare ni mantubi al kana lonnalu mol ye dabol nanoto lonnal ko العلماء سلطان الله في الأرض ومن وقع عليهم فقد هلك من هي داك لنا لقوتي تاتنا تموسي دوتموت الله أكبر وتكم وقت ده تنتباكم بفير وكلا إن شاء الله نسينا بينما بإذن الله تبارك وتعالى علي واتو سنة بيا كتا قول يا كوباتي خندرو كتبرون سي دوم برنامج ولا نعمل ميحاني كاراتي كم نكانديلا والله نافل من إن شاء الله Barka Barka, merci beaucoup. Et la participation d'Iadjaroutanye, merci beaucoup. Ahmed Kaba depuis Wuli Misra. Alors à la bangue, franchement, Nyene Muhadamadi Nyati. Ajana fem fo jambi, nta fo mbalo jana farama mi continue no kumo la. Je pense que Abantana là, ntunga publié les qu'on temu le devoir na devoir mumunti na communauté kono la ntunga a programme wo nyale ajana dondin to fole to je pense que maintenant kumo follow me alsi jija alsala me alsi video partager kilonding la ko lelumu mbole kumo to bi inshallah alsi video nyim partager maximum mogolu kha video nyinje vraiment Cheikh Ahmad Kaba depuis Wuli Misra moko kende ba ikomi alu khaje nyamenna
ñinu momo xole lelti mennu bette sitirin dino yen mennu bette sitirin dino yen xanya ñuma woto xala moxolu bulula e comme ça fo ñamen na ntelu jaxan kolu ntel sinna kuwo be kele bari misilme ya miyo tuno je nsi politiki ke nsi na dindi nya kulu ke me kuwo men ngalo silame yale mu ntelumi baluno wo koma mba falali ikomi kumo kunto jamfata assalamu alaikum mbe badingi be kontonna mbe bero merci la mo fen fen ganna me jamba bero merci la inshallah fo dimanche prochain ni ala khala ngine ala mbe nyobulu ciao ciao